lecture. Quel danger menace la forêt? Dans صفحة رقم 145. Quel danger menace la forêt? ما هي المخاطر التي تهدد الغابة? Et avant de lire, qu'est-ce que vous observez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Donc, observez l'image et lis le titre. De quoi va parler le texte? Donc, je vois dans l'image des arbres verts, un paysage, يعني منظر طبيعي, أشجار خضراء, quoi d'autre? Et une allumette allumée, يعني شمعة مشعلة. Donc, d'après le titre, donc quel danger menace la forêt? Ici, on a posé une question. Donc, le texte va parler des dangers qui menacent la forêt, peut-être, ou bien il va parler d'une forêt, ou bien il va parler des dangers des allumettes, ou bien il va parler d'un incendie, يعني حريق. Donc on va lire, on va نقراو. Donc quel danger menace la forêt? À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, بمناسبة اليوم العالمي للشجرة, les élèves de l'école مسيرة, تلاميذ مدرسة المسيرة, ont invité un garde forestier. يعني قاموا بدعوة حارس الغابة. Il est venu leur expliquer, هو جا باش يشرح لهم les dangers qui menacent la forêt, يعني المخاطر التي تهدد الغابة. جا باش يشرح لهم المخاطر التي تهدد الغابة. Monsieur, سيدي, s'il vous plaît, من فضلك, quels sont les dangers qui menacent la forêt? ما هي المخاطر التي تهدد الغابة? lui demande رقية. إذن رقية طلبت منه, هي اللي طلبت منه هذا السؤال. lui demande رقية. La forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. الغابة ممكن أن تهدد بواسطة مجموعة من الأسباب, عن طريق مجموعة من الأسباب. Donc voici quelques-unes. هذه البعض منها. هذه بعض من هذه الأسباب. La nature. إذن بعض هذه الأسباب هي الطبيعة, la nature. وكاين les animaux, الحيوانات, وكاين l'homme, الإنسان, وكاين les maladies. La nature, الطبيعة, quand le vent souffle, الطبيعة اللي كيصوت الريح très fort, بجهد très fort, il brise les branches, كيهرس الأغصان, ou couche les arbres à terre, ولا كينعس الأشجار في الأرض. La neige aussi, الثلج كذلك, quand elle tombe en grande quantité, اللي كيطيح بكميات كبيرة, grande quantité, fait plier les branches, كيميل الأغصان, كيلويهم, كيلوي الأغصان, et parfois les casse, كيلويهم كيميلهم وكيهرسهم, les casse. Les animaux, حيوانات, les rongeurs, الفئران اللي كيتواجدوا في الغابة مثلا, بحال الفيران والأرانب كذلك, les rongeurs, comme les souris, مثل الفئران, et les mulots,
هما الفئران ديال الحقول يميلوا mange les jeunes pousses يعني كياكلوا هذوك اشجار البراعم يعني دوك اشجار البراعم et range l'écorce des arbres يعني كتستقدم l'écorce des arbres هو اللحاء ديال الشجر داك اللحاء باش مغطيه الشجر اللي كيحافظ على الشجره l'écorce des arbres l'homme الانسان par imprudence يعني ضد ديال prudence بدون انتباه l'homme par imprudence يعني الانسان بدون انتباه l'homme peut provoquer يعني ممكن يتسبب الانسان ممكن يتسبب provoquer des incendies كيتسبب في الحرائق en oubliant d'éteindre un feu يعني كينسى باش يشعل العافيه après un pique-nique من بعد واحد النزهه في الغابه مثلا كينسى يعني الانسان كيتسبب في الحرائق ملي كينسى يعني يطفئ العافيه par exemple على سبيل المثال ou en jetant une cigarette allumée ولا لوح هذوك السجائر المشعوله في الغابه يعني الانسان كذلك كيتسبب في الدمار ديال الاشجار لي مالادي الامراض enfin comme nous مثل الحنايا بحالنا حنايا l'arbre الشجره peut être malade يعني ممكن تمرض et même mourir ويمكن تموت يعني الشجره مثل الانسان غادي تمرض وغادي تموت. Donc je vais lire quel danger menace la forêt. Quel danger menace la forêt? À l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, les élèves de l'école Massira ont invité un garde forestier et il est venu leur expliquer les dangers qui menacent la forêt. Monsieur, s'il vous plaît, quels sont les dangers qui menacent la forêt? Lui demande Rokhaya. Ah, la forêt peut être menacée pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. La nature, quand le vent souffle très fort, il brise les branches ou couche les arbres à terre. La neige aussi, quand elle tombe en grande quantité, fait plier les branches et parfois les casse. Les animaux, les rongeurs, comme les souris et les mulots, mangent les jeunes pousses et rongent l'écorce des arbres. L'homme, par imprudence, l'homme peut provoquer des incendies en oubliant d'éteindre un feu après un pique-nique, par exemple, ou en jetant une cigarette allumée. Les maladies. Enfin, comme nous, l'arbre peut être malade et même mourir. Donc, je lis et je comprends. Aqra ou affaire. À quelle occasion les élèves ont-ils invité le garde forestier?
À quelle occasion les élèves ont-ils invité le garde forestier؟ بأي مناسبة أطفال مدرسة المسيرة دعوا حارس الغابة. Donc je réponds, ils l'ont invité à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre. Ils l'ont invité à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre. يعني قاموا بدعوته بمناسبة اليوم العالمي للشجرة. Troisième question. Qu'est-ce que le garde forestier explique aux élèves de l'école Masira? ماذا شرح حارس الغابة لتلاميذ مدرسة المسيرة? Donc, il leur explique les dangers que menace la forêt. شرح لهم المخاطر التي تهدد الغابة. Quatrième question. Combien y a-t-il de sources de danger pour les arbres? Combien y a-t-il de sources de danger pour les arbres d'après le texte? D'après le texte, انطلاقا من النص كم مصدر من المخاطر التي تهدد الأشجار. Donc d'après le texte, il y a 4 sources. D'après le texte, il y a 4 sources: la nature, les animaux, l'homme, les maladies. Donc je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Cite 2 éléments naturels qui peuvent faire mal à la forêt. اذكر عنصرين طبيعيين تمكن من القضاء على الغابة أو تهدد الغابة. D'après le texte, j'ai un exemple: le vent, la neige. Donc الرياح والثلج هما العناصر الطبيعية التي تهدد الغابة. Est-ce qu'un arbre peut mourir? هل الشجرة ممكن أن تموت؟ Comment? كيف؟ Oui, نعم, un arbre peut mourir. ممكن أن تموت الشجرة. Il peut être détruit. ممكن أن يتم القضاء عليها. Il peut être malade. ممكن أن تمرض. Il peut être aussi abattu. سابعا, relie chaque élément au mal qu'il peut faire à la forêt. Relie chaque élément au mal qu'il peut faire à la forêt. Le vent et la neige. Donc الرياح والثلج. Donc ما هو الضرر الذي يسببه الرياح والثلج? Donc il casse les arbres. تقوم casse les arbres, تقضي على الأشجار. Donc casse les arbres. Les rongeurs تكسر casse les arbres, c'est-à-dire تكسر الأشجار, تقضي عليها بالكسر. Les rongeurs mangent les jeunes pousses, تقضي على الأشجار البراعم. Donc les rongeurs mangent les jeunes pousses. Les rongeurs هما القوارض كيقضيو على الأشجار البراعم. L'homme cause des incendies, يتسبب في الحرائق. إذن الإنسان يتسبب في الحرائق. Les maladies peuvent atteindre les arbres. إذن les maladies تقضي كذلك على حياة الأشجار. Peut atteindre les arbres. Je m'évalue. أقوم تعلماتي. Quel danger peut-on éviter? Quel danger peut-on éviter? ما هي المخاطر التي يجب علينا ما هي المخاطر التي يجب علينا أن نتجنبها؟ ما هي المخاطر التي يجب علينا أن نتجنبها؟ Donc l'incendie en étant prudent. لأن الحريق يجب أن نكون حذرين. بحذر. الحريق بحذر. Les maladies on les traitant. الأمراض بمعالجتها. إذا الحريق بحذر. الأمراض بمعالجتها. À ton avis, si la forêt est détruite, qui va en souffrir? في نظرك عندما تكون الغابة مهدمة, من سيتضرر؟
من سيتضرر من القضاء على الغابة. Donc si la forêt est détruite, tout le monde souffre. يعني الجميع سيتضرر. إذا الجميع عندما نقوم بتهديم الغابة فالجميع سيتضرر. La nature, طبيعة, les hommes, الإنسان et les animaux. والحيوانات كذلك. إذا سيتضرر كل من la nature يعني الطبيعة, les hommes الإنسان والبشر, les animaux aussi والحيوانات كذلك. إذا نكون قد أنهينا صفحة 145 وإلى اللقاء.